Saya dah 21 tahun buat kapal. Kalau ada orang lain yang buat macam saya, dah lama dia top. Sebab saya selamanya low profile. Saya cuma dalam 4-5 tahun ke belakang ni saja nama saya naik. Di tahun 2015 saya masuk di exhibition buat demo di Jalan Konde, Hari Kraft Kebangsaan. Dan start pada itu orang nampak sebelum ni cuma kraft tangan perak je nampak. Saya belajar ni daripada gambar-gambar saja. Saya study, saya daripada design juga. Tapi itu sebab kelebihan saya ada basic art. Saya fashion design. Fashion design buat pattern drafting. Pattern drafting sebelum baju dibuat, you kena tulis atas kertas. Art yang saya belajar di ITM dulu, saya apply ke kapal sebenarnya. Macam mana menjahit, you cross stitch ke, back stitch ke, semua saya tahu. Bila you ada basic art, you memang orang seni. Bila membaca tu sebenarnya akan menambahkan ilmu. Bila menambahkan ilmu, you akan jadi excited. You nak buat ni, you nak buat tu. Walaupun tahun 97 last saya kerja di Paksa di Corporate, saya jumpa buku Illustrated History of Transport, Christopher Chan. Saya tengok buku tu, saya buka buku tu, saya jumpa satu history tentang kapal. Saya jatuh minat, jatuh cinta tu situ. Saya belajar study. Lepas tu masa di Paksen, saya supervisor, jadi saya boss di sana, corporate tu. Saya ada akses pergi ke bahagian kotak-kotak kayu buat anggur dol tu. Dan daripada kayu tu saya first buat kapal. Nampak macam menjadi. Jadi saya rasa saya dah okey lah. Okey, stop lah jadi visual missionary artist. Saya nak berhenti buat kapal tu dulu. Apa jadilah. Okey, saya nekat. Saya berhenti tahun 97. Saya terus pergi ke kilang. Saya tahu takkan nak terus buat kapal, tapi dalam masa sama saya buat signboard. Dan saya kerja kilang. Di kilang masa tu untuk belajar peralatan tu, sebab kita akan guna tu akan datang. Jadi takkan nak potong pisau macam saya buat di Paksa dulu kan. Jadi sampai bila pun takkan jadi kapal. Masa saya mula start, saya punya motor dulu dalam bengkel ni, make do with less. Kita kekurangan peralatan, buat je. You jangan kira, bila you setengah orang, dia dah biasa mungkin semua akses tu ada. Bila benda tu tak ada, mulalah marah. Negative thinking. So tak patut ada. Negative thinking tu memang cukup bahaya. Maksudnya cikgu yang mengajar betul-betul macam mana nak potong kayu tu tak ada. Saya self-taught. Saya belajar sendiri, saya explore sendiri. Tapi ilmu ni yang saya cakap banyak kali, anugerah Allah. Bukan semua orang dapat apa yang dia nak, tapi Allah akan makbul kalau kita berusaha. Dalam dunia ni, you jangan tolak apa-apa ilmu saja yang dia dapat. Okey, sebagai pengetahuan. Katakan, saya study kapal, Injil pun saya rujuk. Cerita dalam katakan Weda ke Mahabharata apa yang ada cerita tentang kapal, saya becai. Tukang saja tak akan jadi apa. Sebab banyak orang buat tukang juga kan. Banyak tukang ada. Macam-macam jenis tukang ada. Pengukir ada, tukang kayu, tukang pisau, tukang kerik. Tapi sebenarnya tukang saja tak penting. Kalau buat kapal, bila you berurusan dengan ancient history, replika, bila nama replika ada, ni kapal tu ada sejarah dia. You kena kaji sejarah dulu baru you bertukang. Kadang-kadang sebab bila artwork ni dia ikut mood kan. Saya sebenarnya nak datang awal 7 pagi ke di sini start. Tapi bila datang 7 pagi sampai pukul 3 petang, you dah hilang lah. Sebab apa? Bila buat kapal ni, idea tu sentiasa mengalir tau. You letih otak sebenarnya. Saya berpandukan dua daripada Albert Einstein. Okey, satu, logic will take you from A to B. Imagination will take you everywhere. Artis ni dia berbeza daripada orang artisan lain. Saya anggap diri saya, walaupun saya artisan, tapi saya juga seorang artis. Seorang artis ni, bila dia masuk dalam, dia paling penting pada dia ialah feel. Okey, saya
walaupun saya ada banyak problem luar, bila saya masuk dalam saya punya workshop, saya pastikan problem saya duduk di luar. Okey, you jangan masuk bengkel. Masalahnya sekarang bukan saya tak nak ajar, saya boleh ajar, tapi kalau ada orang provide saya tempat yang lebih besar daripada sini, mesin saya boleh bawa ke tempat tu, dan sediakan dia orang punya mungkin bajet lah. Sebab apa, yang you tahu, walaupun saya buat kapal harga RM40,000, tapi buat masanya bukannya sebulan siap, setahun siap. Kalau katakan jual RM40,000 setahun, kos apa yang tinggal? Mana saya nak bayar? Sebab belajar kapal ni paling kurang 6 bulan baru you boleh dapat basic. Sebab saya buat kapal bukannya saya terus tukang, saya buat R&D, buat research R&D, dan buat technical drawing. You sebiji you jadi arkitek kapal. Measurement tu, walaupun saya tak suka matematik, saya buang dulu masa SPM kan, tapi bila belajar matematik, tapi simple math lah, memang penting. Jadi kalau you tak ada kepakaran dalam melukis drawing tu betul-betul, lebih 2 cm kapal tu lari. Kalau lah memang saya, kalau boleh saya nak ajar, saya nak tinggalkan legacy ni. Sebab di dalam Malaysia tak ada orang buat, dan saya nak kata handai sangat tu taklah. Saya masih belajar sampai sekarang. Kalau ada orang nak belajar, saya memang sanggup ajar. Tak ada banyak modal pun tak apa, saya tak kisah. Bukan saya nak imbuhan tu tak, tapi saya nak betul-betul ada orang yang belajar. Saya simpan legacy ni dekat you all, dan you all boleh kembangkan.